إن صدقت في الإقبال على الله عز وجل سوف تتغير ب10 أيام من شخص إلى شخص آخر. Jika Anda jujur dalam menghadap kepada Allah Azza wa Jal, niscaya Anda akan berubah dalam 10 hari dari satu orang menjadi orang lain. كيف يمكن أن أغير حياتي في 10 أيام؟ Bagaimana mungkin saya mengubah hidup saya dalam 10 hari? هذا شيء ليس مستحيل. أن تتغير رأسا على عقب، تكون ولي من أولياء الله عز وجل الصالحين، التقي البر النقي. Ini bukanlah sesuatu yang mustahil. Untuk Anda berubah secara total menjadi wali dari wali-wali Allah Azza wa Jal yang soleh, bertakwa, berbakti, dan suci. عمر رضي الله عنه كان من أشد الناس على الإسلام، فأسلم رضي الله عنه وأرضاه، فكان الفاروق الذي يفرق بين الحق والباطل، الذي إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر. Umar radhiyallahu an dulunya adalah salah satu orang yang paling keras menentang Islam. Lalu ia masuk Islam. Ia menjadi Al-Faruq atau pembeda, yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Yang jika ia melewati suatu jalan, setan akan mengambil jalan lain. أنه أسلم بسبب سورة طه، سمع سورة طه هذه السورة العظيمة فأثرت في حياته وتغير رضي الله عنه وأرضاه وأصبح الفاروق ثالث الخلفاء الراشدين. Mereka menceritakan tentang keislamannya, meskipun kisah ini ada dalam sirah, bahwa ia masuk Islam karena surat Toha. Ia mendengar surat Toha, surat yang agung ini, lalu surat itu mempengaruhi hidupnya dan ia pun berubah. Dan ia menjadi Al-Faruq, khalifah ketiga dari Khulafaur Rasyidin. القرآن يستطيع أن يغيرك. ابدأ مع كتاب الله عز وجل. يقولون ثلاثية التغيير مع القرآن هي القراءة، التدبر، العمل. هذه الثلاثة إذا سلكها الإنسان يكون بداية التغيير. Al-Quran mampu mengubah Anda. Mulailah bersama Kitabullah Azza wa Jal. Mereka mengatakan 3 pilar perubahan dengan Al-Quran adalah membaca, merenungkan, dan mengamalkan. Jika seorang menempuh ketiga ini, itulah awal dari perubahan. وأنا عندي جدول مقترح، ليس إلزاما وإنما مقترح هكذا من ظل سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتأمل فيها. اخترت هذه السور وبعض الأشياء الذي ممكن أن تفعلها في 10 أيام فتتغير حياتك. Saya memiliki jadwal yang diusulkan, bukan keharusan, tetapi usulan yang diambil dari naungan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan perenungan terhadapnya. Saya memilih surat-surat ini dan beberapa hal yang mungkin bisa Anda lakukan dalam 10 hari, sehingga hidup Anda berubah. اليوم الأول اقرأ سورة قاف على وجه التحديد. سورة قاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأها في خطبة الجمعة، حتى أن بعض الصحابة حفظها من كثرة قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Hari pertama, baca surat Qaf secara spesifik. Surat Qaf, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya membaca dalam khutbah Jumat. Sampai-sampai sebagian sahabat menghafalnya karena seringnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya. هي بداية المفصل، والسورة سبحان الله يعني فيها من المعاني العظيمة. وأنا إذا قلت اقرأ سورة قاف ليست قراءة هذا، وإنما كما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، كما قرأها الصحابة، لا تهذها هذا، اقرأها بتأمل واقرأ التفسير وبتدبر. عظيمة سبحان الله في إحياء القلوب، عجيبة سبحان الله سورة قاف. Surat ini adalah permulaan dari Al-Mufassal atau surat-surat pendek. Dan subhanallah,
di dalamnya terkandung makna-makna yang agung. Dan ketika saya katakan baca surat Qaf, itu bukan sekedar membaca, tetapi seperti cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya, seperti para sahabat membacanya. Jangan membacanya tergesa-gesa, bacalah dengan merenung, baca tafsirnya, dan dengan tadabbur atau penghayatan. Ia sangat agung dalam menghidupkan hati. Subhanallah, sungguh menakjubkan surat Qaf. ثم صلي بها في الليل، هي صفحتين ونصف، صلي بها، تستطيع أن تقرأ في الشفع والوتر، تستطيع أن تختمها، رائعة جدا وعظيمة. سبحان الله، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. Kemudian sholatlah dengannya di malam hari. Surat itu hanya 2,5 halaman. Sholatlah dengannya. Anda bisa membacanya dalam sholat syafa dan witir. Anda bisa menyelesaikannya, sungguh sangat indah dan agung. Subhanallah. Dan didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara peraturannya. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. نسأل الله جل جلاله الزيادة. هذا اليوم الأول. Yaitu orang yang takut kepada Tuhan yang pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang membawa hati yang bertaubat. Masuklah surga itu dengan aman. Itulah hari kekekalan. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar ditambahkan. Ini hari pertama. اليوم الثاني، تأمل في أحد القصص القرآنية، والقصة المحببة إلى قلبي وقلوبكم، قصة يوسف عليه السلام. هذا النبي الكريم ابن الكريم. Hari kedua, renungkan salah satu kisah Quran. Kisah yang paling saya dan hati Anda sukai adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi yang mulia, putra dari yang mulia, putra dari yang mulia. انظر إلى العبر والمواعظ الموجودة فيه. كيف ألقوه في البئر وهو في دون سن 7 على قول بعض المفسرين، وكيف راودته امرأة العزيز، وكيف صبر على هذه المحن العظيمة، وكيف فارق أباه. Lihatlah pelajaran dan nasihat yang terkandung di dalamnya. Bagaimana mereka melemparkannya ke dalam sumur, padahal usianya belum mencapai 7 tahun menurut pendapat sebagian mufassir. Dan bagaimana istri Al-Aziz menggodanya, dan bagaimana ia bersabar atas cobaan-cobaan besar ini, dan bagaimana ia berpisah dengan ayahnya. ثم أعزه الله عز وجل وأصبح العزيز يوسف عليه السلام، ثم عفى عن كل من فعل به، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. Lalu Allah memuliakannya dan ia menjadi Al-Aziz. Yusuf alaihissalam kemudian ia memaafkan semua orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Ia berkata, pada hari ini tidak ada cercaan atas kalian. Semoga Allah mengampuni kalian. القصص القرآنية تحيي القلب. ففي هذا اليوم اجعل وردك هو تأمل قصة يوسف عليه السلام. Kisah-kisah Quran ini menghidupkan hati. Maka pada hari ini jadikan wirid Anda adalah merenungkan kisah Yusuf alaihissalam. أريد منك أن تجرب أن تقرأ ساعتين لكتاب الله عز وجل، لا تنقطع، ساعتين مفرغة لكتاب الله عز وجل. أنا قلت لك
نريد أن تتغير في هذه العشرة أيام. Saya ingin Anda mencoba untuk membaca Kitabullah Azza wa Jal selama 2 jam. Jangan terputus. 2 jam dikhususkan untuk Kitabullah Azza wa Jal. Saya katakan kepada Anda, kita ingin Anda berubah dalam 10 hari ini. ترى ممكن 2 ساعة والله فيها من الرحمة والسكينة والشفاء الشيء يعني لا أستطيع وصفه. سبحان الله، يعني الجلوس مع القرآن لمدة نوعا ما طويلة عجيب 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 سبحان الله. Percayalah, 2 jam itu demi Allah, di dalamnya terhadap rahmat, ketenangan, dan kesembuhan yang saya tidak bisa menggambarkannya. Subhanallah, duduk bersama Al-Quran dalam jangka waktu yang relatif lama sungguh menakjubkan. Sungguh menakjubkan. Subhanallah. اليوم الثالث اقرأ سورة تشجع نفسك فيها بصفات الأولياء الصالحين. بالنسبة لي أنا سورة الفرقان مثلا. Hari ketiga, bacalah surat yang menyemangati diri Anda dengan sifat-sifat para wali yang soleh. Bagi saya, misalnya surat Al-Furqan. سورة الفرقان الله جل جلاله يذكر فيها صفات أولياء الله، صفات عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Surat Al-Furqan, Allah Jalla Jalaluh menyebutkan sifat-sifat wali-wali Allah, sifat-sifat ibadur rahman, yaitu hamba-hamba yang maha pengasih, yaitu mereka yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan salam. واسأل نفسك أين أنا من هذه الأوصاف العظيمة التي وصفها الله عز وجل في عباد الرحمن. مثل هذا السؤال والقراءة تضفي إلى روحك الطهارة والنقاء. أنت تصفى مع القرآن. Dan tanyakan pada diri Anda, di manakah posisi saya dari sifat-sifat agung yang Allah Azza wa Jal sebutkan pada ibadur rahman. Pertanyaan dan bacaan semacam ini akan menambahkan kesucian dan kemurnian pada jiwa Anda. Anda menjadi bersih bersama Al-Quran. طيب اليوم الرابع إلى العاشر حاول أن تختم القرآن في هذا الأسبوع. Baiklah, hari keempat hingga hari ke-10. Cobalah untuk menghatamkan Al-Quran dalam 1 pekan ini. يعني بمقدار أن تقرأ باليوم ما يقارب 5 أجزاء. بالساعتين اللي أنا ذكرتهم لك، والله أنت بعد هذا الأسبوع لست الشخص أبدا الذي كان قبل هذا الأسبوع. خذها مني يقينا. Artinya, Anda membaca sekitar 5 juz per hari dalam 2 jam yang saya sebutkan tadi. Demi Allah, setelah pekan ini, Anda sama sekali bukan orang yang sama dengan sebelum pekan ini. Ambil ini dari saya sebagai sebuah keyakinan. يا رجل نظرتك للحياة سوف تختلف. هذه القراءة المكثفة لكتاب الله عز وجل والختمة الأسبوعية جربها عظيمة جدا. Saudaraku, cara pandang Anda terhadap hidup akan berbeda. Bacaan yang intensif terhadap Kitabullah Azza wa Jal ini dan khatam mingguan ini. Coba lakukan. Sungguh sangat agung. هذه النقاط اللي أنا ذكرتها إن صدقت في الإقبال على الله عز وجل سوف تتغير ب10 أيام من شخص إلى شخص آخر. Poin-poin yang saya sebutkan ini, jika Anda jujur dalam menghadap kepada Allah Azza wa Jal, niscaya Anda akan berubah dalam 10 hari dari satu orang menjadi orang lain. أسأل الله جل جلاله أن ينعم علينا بالصلاح والتقى والهدى والعفاف والغنى. Saya memohon kepada Allah Jalla Jalaluh agar menganugerahkan kepada kita kesolehan, ketakwaan, petunjuk, kesucian, dan kekayaan hati.